बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। सॉरी माज़रत के साथ 2-3 दिन बिल्कुल ही नेट नहीं था। बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो अपलोड की है। अगर अभी वीडियो यानी कि बना रही हूँ, अपलोड भी कर रही हूँ ना, तो बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। वाईटी स्टूडियो नहीं खुल रहा है, अगर खुल रहा है तो उसके थंबनेल नज़र नहीं आ रहे और हमें समझ नहीं आ रही हम कौन सा थंबनेल किसके ऊपर लगा रहे हैं। अगर कुछ मिस्टेक्स होती हैं तो बहुत माज़रत के साथ थैंक यू। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 11। इसकी नज़रों के बिल्कुल सामने अरोमा सोफ़े पर दराज थी और इरहान दो जानों ज़मीन पर बैठकर इस पर झुका हुआ था। जाइम को अरोमा की टांगें और इसके सर का पिछला हिस्सा नज़र आ रहा था। पिछले रुख से अरोमा का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। इरहान ने एक हाथ से इसके सर को सहलाया। जाइम शाह के लिए मंजर नाकाबिले यकीन होने के साथ नाकाबिले बर्दाश्त भी हो गया था। अरोमा की ज़ात इसके लिए मुतकब्बिर थी और इस वक्त वही इसकी गैर मौजूदगी में इसकी मोहब्बत और एतमाद का बुत पाश पाश कर गई थी। वो खुद को बुलंदियों से गिरते हुए महसूस कर रहा था। आंखों में हद दर्जे जलन और सांस बेतरतीब हो रही थी। इरहान ने अरोमा का हाथ अपने हाथ में लिया तो जाइम शाह को खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया था। वो यहाँ कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए बेआवाज़ कदमों से वापस लौट गया। इसे जाता हुआ देखकर तहरीम के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट उभरी। वो जाइम शाह को चोट पहुंचाकर अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। शाह इससे अपने आप को घसीटता हुआ गाड़ी तक ले गया। वो भी फरामोश कर चुका था कि तहरीम को पिक करने आया या फिर किसी का भी सामना करने की कंडीशन में नहीं था। शराजी हाउस पहुंचने के बाद कितनी ही देर तक मौफ होते जहन के साथ अंदर ही बैठा रहा। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि गाड़ी से उतरकर अंदर चला जाए। जब इसने गार्ड ने देखा कि वो अब तक बाहर नहीं निकला तो इनमें से एक ड्राइवर सीट की तरफ आकर इसके बाहर निकलने के इंतज़ार में खड़ा हो गया। शाह को गार्ड की मौजूदगी का एहसास हुआ तो इसने अपनी सारी तवानाई मुंजमद की और दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला। फिर बिना रुके बर्क रफ्तारी से घर के अंदर चला गया। तहरीम, तुमने कितनी देर लगा दी? मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो ये तो बेखबर सो रही है या फिर बेहोश हो गई है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। इरहान परेशानी से पेशानी मसलते हुए बोला, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। इसे कुछ भी नहीं हुआ, तुम इसे सोने दो, नींद कर लेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अक्सर नींद पूरी ना होने और थकन ज़्यादा होने हो तो इस तरह की कैफियत हो जाती है। फिर कुछ देर में मीर जाजिब भी आ जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो खुद देख लेगा। तुम तहरीम इसे मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। सोच रहा हूँ मीर जाजिब को बुला लूँ। अभी कुछ देर पहले हारन की आवाज़ आई थी। क्या मीर जाजिब आया था? मीर इरहान ने इसे इस्तिफादा किया। अच्छा, लेकिन मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तहरीम अनजान बनकर मासूमियत से बोली, शायद मेरा वहम हो। मीर इरहान गायब दिमागी से बोला था, हो सकता है। तहरीम मुख्तसर बोली। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस चलता तो नाचने लगती। अब इसे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। इसका दिल जाइम शाह के चेहरे पर तहरीर रकम अजियत को देखने के बाद खुशी से झूम उठा था। यह खूबसूरत इत्फाक है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ एक है। मैं कुदरत की इस मेहरबानी को बेवकियत नहीं होने दूंगा। नैना साईं, तुम मेरी बात समझ रही हो ना? मुझे हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है और तुम यहाँ आना ही होगा। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं नहीं आ सकता, मगर तुम तो यहाँ आ सकती हो। प्लीज़ आ जाओ। मीर जवार मोबाइल कान से लगाए इल्तिजा कर रहा था। ज़ार कुछ तो ख्याल करें, मैं अपनी बर्थडे पर वहाँ कैसे आ सकती हूँ? अम्मा भी सेलिब्रेट करेंगी, मैं घर वालों को क्या जवाब दूँगी? मेरा आना बहुत मुश्किल है, वो बेबसी से बोली। बहुत आसान है, वो रात में सेलिब्रेट कर लेंगे, वो हम दिन में करेंगे। तुम मुझे अपना पासपोर्ट की पिक्चर भेजो, मैं सुबह 11 बजे तुम्हारी सीट कंफर्म करवा रहा हूँ। तुम शाम 7 बजे की फ़्लाइट से 11 बजे तक वापस पाकिस्तान पहुँच चुकी होगी। मीर जवार प्रोग्राम भी तरतीब दे चुका था। आपने तो कहा था कि कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। अभी तक वहाँ बैठे हैं। हमारी बर्थडे की इतनी फ़िक्र थी तो वापस क्यों नहीं आए? नैना शिकवा का ना हुई। जिस काम से आया था वो अभी तक नहीं हो सका। अभी कुछ दिन मज़ीद यहाँ ठहरना होगा, मगर हमारा बर्थडे हरगिज़ मिस नहीं होना चाहिए। सोना साईं, मुझे इतना मत तड़पाओ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास आ जाओ। वो लहजे में ज़माने भर का प्यार समोए आजी से बोला। मैं घर जाकर पिक्चर सेंड करती हूँ। नैना इसकी प्यार भरी मिन्नत पर हार मानकर फिलफौर राज़ी हो गई थी। वो मीर जवार के शहर में झकड़ चुकी थी। अब इसकी किसी भी बात से इनकार करना नैना के लिए नामुमकिन होता जा रहा था। वो 4 दिन इरहान के नज़दीक गुजार कर मेरी इतने सालों की मोहब्बत फरामोश कर गई। मुझसे बेवफाई करते हुए एक बार भी इसे मेरा ख्याल नहीं आया। मैं मर्द होकर भी तहरीम के बेबाक इजहार मोहब्बत पर नहीं बहका और वो लड़की होकर भी भटक गई। शाह ने कर्ब से सोचते हुए करवट बदली। मेरे इरहान तो आता जाता रहता है, वो न जाने कब से मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी।
ہوگی اور میں بیوقوف اس پر اندھا اعتماد کرتا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر بار اس نے میرا اعتماد کو توڑا ہوگا، نہ جانے کب سے میری پیٹھ پیچھے یہ چکر چل رہا ہوگا۔ جو 4 قدم میرے ساتھ ایمانداری سے نہیں چل سکی وہ پوری زندگی کیا ساتھ نبھاتی۔ مجھے بہت پہلے سمجھ جانا چاہیے تھا۔ میر ریحان کی اس کے ساتھ بے تکلفی بے وجہ تو نہ تھی۔ وہ کتنی بار میر ریحان کے لمس کو محسوس کر چکی ہوگی۔ ایسی بے وفا دھوکے باز لڑکی پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ میں کیوں اس کی بے وفائی کا سوگ منا رہا ہوں جس نے میری محبت کی لاج نہ رکھی؟ مجھ پر بھی اس کی بے وفائی کا سوگ لازم نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر بیٹھ گیا۔ بے رحم سوچوں نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے۔ آنکھوں سے ایک آنسو گرا اور گریبان میں جذب ہو گیا۔ وہ رات سے کمرے میں مقید ایسی بے رحمانہ سوچوں میں الجھا ہوا اپنی محبت کے لٹنے کا ماتم منا رہا تھا۔ ایسے بے شمار آنسو پلکوں سے ٹوٹ کر بار بار کبھی تکیے میں تو کبھی اس کے گریبان میں جذب ہو جاتے۔ کمرے کو سگریٹ کے دھوئیں نے کٹھن زدہ کر دیا تھا، مگر وہ ہر بات سے بیگانہ مسلسل اروما کی بے وفائی پر اپنا خون جلا رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے سگریٹ سلگا کر ہونٹوں میں دبایا۔ دل میں بارہا خیال آتا کہ جائے اور اروما کو جھنجھوڑ ڈالے، اس سے پوچھے کہ اس نے کیا سوچ کر بے وفائی کی ہے، کیوں اس کے جذباتوں سے کھیلتی رہی، مگر ہر بار وہ خود کو وہاں جانے سے باز رکھنے کی کوشش میں کامیاب ہو جاتا۔ وہ اروما کا سامنا ہی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ سامنا ہونے پر وہ خود کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ 12 بجنے میں کچھ دیر باقی ہے نینا، تم تو یہاں آ جاؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اروش نے دور کھڑی نینا کو آواز دی۔ زائم بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، میں ان کو کال کر رہی ہوں، اٹینڈ ہی نہیں کر رہے۔ جب تک وہ نہیں پہنچیں گے میں کیک نہیں کاٹوں گی، نینا اداسی سے کہتے ہوئے ٹیبل کے پاس آ گئی۔ اروش نے نینا کے لیے برتھ ڈے پارٹی ارینج کی تھی، زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا تھا۔ میر فیملی اور معظم شاہ کے چند دوستوں کی فیملیز تھیں جن سے ان کے فیملی ٹرمز تھے۔ اس تقریب کا ارینجمنٹ لان میں کیا گیا تھا۔ تم اداس مت ہو، وہ آ رہا ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ زائم تمہاری برتھ ڈے پارٹی مس کر دے، ضرور کہیں بہت بیزی ہوگا، اروش محبت سے بولی۔ آئی ہوپ سو، نینا مبدو سا بولی۔ نینا ہم رات یہاں پہنچے ہیں مگر وہ صبح ہم سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ تحریم بتا رہی تھی کہ آج کل بہت اکھڑا اکھڑا سا ہے۔ اروش آہستگی سے گویا ہوئی۔ یہ تو میں بھی نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ بہت زیادہ روڈ ہو رہا ہے، زیادہ تر روم میں ہی بند رہتے ہیں اور جب باہر جاتے ہیں تو پوری رات گھر نہیں آتے۔ نینا بھی کچھ دن سے زائم کے بدلے ہوئے رویے پر حیران تھی۔ آ جائے تو پوچھتی ہوں اس سے کیا مسئلہ ہے۔ تحریم سے شادی کے لیے بھی انکار کر دیا، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے۔ اروش فکر مند ہو گئی۔ نینا 12 بج چکے ہیں، کیک کب کاٹو گی؟ اروما اس کے نزدیک آ کر بولی۔ بھائی آ جائیں، نینا نے مختصر جواب دیا۔ ویسے وہ ہیں کہاں؟ انہیں تو یہاں ہونا چاہیے تھا نا، اروما نے عام سے لہجے میں پوچھا، جبکہ دل میں خواہش ہمک رہی تھی کہ جلدی سے اس کی خبر ملے یا وہ خود آ جائے۔ وہ خاص طور پر شاہ کے لیے پارٹی میں آئی تھی کیونکہ شاہ اسے مکمل لاتعلق ہو چکا تھا۔ وہ شاہ کو کالز اور میسج کر کر کے عاجز آ چکی تھی مگر اس سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں ہے، اب تو غصہ بھی آ رہا ہے، میری برتھ ڈے کا بھی انہیں احساس نہیں ہے۔ نینا آدھے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ تم پھر سے ٹرائی کرو، شاید اب رابطہ ہو جائے۔ مجھے نہیں کرنا اب ٹرائی، زائم بھائی لاپرواہ نہیں ہیں، وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، کچھ دنوں سے ان کا موڈ آف ہے۔ نینا کے کہنے پر اروما کی الجھن کسی حد تک سلجھ گئی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاہ صرف اسے اگنور کر رہا ہے۔ رومی وہ دیکھو بھائی آ گئے۔ نینا خوشی سے اچھل پڑی۔ اروما نے ڈرائیور وے پر اس کی گاڑی کو اندر آتے دیکھا۔ زائم شاہ گاڑی کو ڈرائیور وے پر چھوڑ کر متانیت سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ وائٹ کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس، ہلکی بڑی ہوئی شیو اور بے تاثر آنکھوں کے ساتھ اپنی جانب بڑھتا ہوا شاہ اروما کو کوئی اور ہی زائم شاہ لگا تھا۔ یہ وہ شاہ تو نہیں تھا جس کی آنکھیں دور سے اسے دیکھ کر آنچ دینے لگتی تھیں۔ جب وہ اروما کو نظر انداز کرتا ہوا اس کے سامنے سے گزر کر نینا اور اروش کی طرف بڑھ گیا تو اروما اس کی اجنبیت پر شستر سی ہو گئی تھی۔ شاہ تم صبح بھی ہم سے ملے بغیر چلے گئے اور اب لوٹے ہو، تمہیں معلوم بھی ہے کہ گھر میں بہن کے برتھ ڈے کے لیے پارٹی رکھی ہوئی ہے اور تمہارے بغیر کیک نہیں کاٹے گی، پھر تمہیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اروش خفگی سے بولی۔ لیٹ ہونا نہیں چاہتا تھا پر مجبوراً ہونا پڑا نینا، میں واقعی بیزی تھا، چلو اب جلدی سے کیک کاٹ لو، غصہ بعد میں کر لینا، شاہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیبل تک لے آیا تھا۔ نینا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سب کی موجودگی میں نینا نے کیک کاٹا، پھر اس نے باری باری سب کو کیک کھلانے کے بعد اروما کی طرف بھی کیک پیس بڑھایا۔ اروما نے بے دلی سے چھوٹا سا بائٹ لیا۔ شاہ تھوڑی دیر بعد گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلا گیا۔ اروما کی نگاہیں گاہے بگاہے اسی پر بھٹک رہی تھیں مگر ایک بار بھی شاہ نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ جہاں اس قدر نظر اندازی پر
अरुमा का दिल बैठा जा रहा था। वहीं तहरीम पर शाह का रवैया ठंडी फुहार बरसा रहा था। अरुमा कुछ देर गुजर जाने के बाद गैर महसूस तरीके से नज़र बचाकर लॉन से निकल आई। लाउंज तकरीबन खाली पड़ा था। वो बर्क रफ्तारी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। कॉरिडोर से गुजरते हुए इसका नन्हा सा दिल धक धक कर रहा था। इसने लॉक पर दबाव डाला तो वो लॉकेट नहीं था। अरुमा ने पूरा लॉक घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। कमरा नीम तारीकी में डूबा हुआ था। शाह सोफे पर सर झुकाए बैठा सोचों में गुम था। उंगलियों में दबा सिगरेट सुलग सुलग कर एहतमाम पजीर होने वाला था। खटके की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा और दिलो दिमाग झुंझला उठे। अरुमा हिम्मत करके अंदर आ गई, मगर शाह सिगरेट को ऐशे ट्रे में मसल कर तीर की तरह रफ्तार से इस तक पहुंचा और एक भरपूर थप्पड़ अरुमा के गाल पर उंगलियों के निशान छोड़ गया। मेरे रूम में आने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मैं तुम जैसी बदकिरदार लड़की को एक मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दफ़ा हो जाओ। शाह ने तनफ़ुर से कहते हुए उंगली से इसे बाहर जाने का इशारा किया। अरुमा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। आज इसे शाह की दहशतनाक लहजे से खौफ महसूस नहीं हो रहा था, मगर इसके अल्फाज छन्नी कर गए थे। शाह का ये रूप इसके लिए बिल्कुल नया और हवास बाख्ता हुई शाह को देखती रही। फिर इसने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, मगर फिर रुक कर बोली, क्या मुझे इतना बता सकती हैं कि मेरे साथ ये सलूक क्यों किया है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? इसने सिसकी के दरमियान लरजती आवाज़ में पूछा। मेरे सामने अपनी मासूमियत का ड्रामा बंद कर दो। तुम्हारे इस मासूम चेहरे का निकाब उतर चुका है। ये अदाकारी मेरे सामने नहीं चल सकती। तुम्हारा असल रंग उस दिन तुम्हारे घर में अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। शाह की आंखों में खून उतर रहा था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा भी क्या देख लिया है जो मेरी औकात दो कौड़ी की करके रख दी है? अरुमा सिसकते हुए हैरान परेशान सी पूछ रही थी। शाह चंद लम्हे कहर बरसाती नज़रों से इसे घूरता रहा, फिर जहरखंद लहजे में बोला, तुम्हारे हुस्न के कसीदे पढ़ने के लिए एक मर्द काफ़ी नहीं पड़ रहा था? शाह ने हत्ता कमेज़ लहजे में बेदर्दी से कहा था। आपको मुझ पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके सिवा किसी और के बारे में सोचूंगी? अरुमा बावजूद ज़ब्त के चीख उठी। तुम गैरों की बाहों में झूल सकती हो तो क्या मैं सोच भी नहीं सकता? शाह के अल्फाज जहर में भुजे हुए थे। आप क्यों मुझे मेरी ही नज़रों में गिरा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ये ड्रामे किसी और के सामने करना। मुझ पर तुम्हारी हकीकत खुल चुकी है। मेरे पीठ पीछे ना जाने क्या क्या गुल खिलाती रही हो। मेरी लाइल्मी में मेरी आंखों में जितनी धूल झोंक सकती थी झोंक चुकी हो, मगर अब तुम्हें अपनी इज्जत और जज्बात से नहीं खेलने दूंगा। शाह ने इसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए दरवाजे तक ले गया। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे तुम्हारी शक्ल से ही नहीं, नाम से भी नफरत हो गई है। वो अरुमा को बाहर निकाल कर सर्द मोहरी से कहते हुए दरवाज़ा बंद कर चुका था। अरुमा सदमे और बेयकीनी से खड़ी दरवाजे को तक रही थी। इसका दिमाग साएं साएं कर रहा था। इस कदर यकीन से इसके किरदार की धज्जियाँ उड़ाई गई थीं कि इसका अपनी ज़ात से एतमाद उठ गया था। आंखों से आंसुओं का सैलाब रवां था। ज़ाइम शाह, आखिरकार मैंने ऐसे हालात पैदा कर ही दिए कि आज तुमने मेरी तरह अपनी मोहब्बत को भी कमरे और दिल से निकाल बाहर किया। कल इस तरह मैं कमरे में सबसे मुँह छुपाए पड़ी थी। आज मेरी जगह तुम हो। वेल डन तहरीम। दीवार के साथ लगी तहरीम ने फातिहाना अंदाज में खुद को सराहा, फिर हाथ झाड़ते हुए दबे कदमों सीढ़ियाँ उतर गई थी। नैना ने एयरपोर्ट से बाहर निकलकर इधर उधर नज़र दौड़ाई। कुछ फासले पर ही इसे मतलूबा नंबर की लैंड क्रूज़र नज़र आ गई। वो घबराई हुई छोटे छोटे कदम उठाती गाड़ी तक पहुंची। गाड़ी का बैक डोर ज़रा सा खुला हुआ था। इसे पूरा खोलने पर मीर जवार तरोताज़ा चेहरा लिए अपने दिलकश भरपूर मुस्कुराहट के साथ बेसब्री से मुंतज़र मिला। वो मीर जवार को देखने के बाद मुतमईन सी अंदर बैठ गई। इसने गिफ्ट वाला बैग मीर जवार की तरफ बढ़ाया था। मुझे यकीन था मेरी नैना मेरी ख्वाहिश पूरी करने ज़रूर आएगी। वो बैग साइड पर रखकर खुशी से भरपूर आवाज़ में बोला, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, मुझसे हाथ नहीं मिलाओगी? मीर जवार ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नैना ने अपना नाजुक हाथ झिझकते हुए इसके खूबसूरत भारी हाथ में दिया, जिसे मीर जवार ने बेताबी से थाम कर लबों से छू लिया। नैना का पूरा जिस्म लरज उठा था। इसने सराइया से अपना हाथ वापस खींच लिया। सरकार, सफ़र में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मीर जवार ने डार्क ग्लासेस उतार कर जेब में अटकाते हुए मोहब्बत पाश नज़रों से इसे देखते हुए पूछा। फिर ड्राइवर को चलने का इशारा किया। परेशानी तो कोई नहीं हुई, मगर मैं बहुत परेशान थी, नैना धीरे से बोली। क्यों? मीर जवार ने बेसाख्ता कहा। ज़ार, मैं टाइम पर वापस पाकिस्तान पहुंच जाऊंगी ना? नैना ने बच्चों की सी मासूमियत से पूछा। मीर जवार ने ज़बरदस्त कहका लगाया। मैं तुम्हें वापस भेजने के लिए नहीं बुलाया। तुम आई अपनी मर्ज़ी से हो, मगर वापस मेरी मर्ज़ी से जाओगी।
میر زوار نے مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے اسے محض مخصوص روبدار لہجے میں ڈرایا تھا۔ زار، آپ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے، میں آپ پر بھروسہ کر کے آئی ہوں۔ وہ یکدم بدحواس ہو گئی۔ آنکھوں کے سامنے میر زوار کا چہرہ دھندلا گیا تھا۔ سونا سائیں، مذاق کر رہا ہوں، میں بھلا وعدہ خلافی کر سکتا ہوں؟ میں تو اپنے دشمنوں سے بھی وعدہ نبھانے کا قائل ہوں، پھر اپنی جان کو دھوکہ کیسے دے سکتا ہوں؟ وہ نینا کی آنسوؤں پر نادم ہو کر بولا۔ نینا نے خفگی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، واپسی کی سیٹ کنفرم ہے، ٹکٹ تمہارے پاس ہے، تم انشاءاللہ رات اپنے گھر میں گزارو گی۔ اس نے نینا کا ہاتھ ایک بار پھر تھام کر اسے تسلی دی۔ مجھے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منہ پھلا کر بولی۔ مجھے تو لگا تھا شیرنی ہو، بدلے میں مجھ پر جھپٹو گی، کاٹ کھاؤ گی، چیر پھاڑ ڈالو گی، مگر تمہاری بزدلی نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے تمہیں خونخوار شیرنی سمجھ کر پیار کیا تھا، تمہارا دل تو چڑیا سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہے۔ وہ ڈرائیور کی موجودگی کے خیال سے دبی آواز میں بول رہا تھا۔ میں بد دل نہیں ہوں، جھپٹ بھی سکتی ہوں، کاٹ بھی سکتی ہوں۔ وہ تو بس پردیس میں ہونے کے خیال سے تھوڑا سا گھبرا گئی تھی۔ نینا اپنی کچھ دیر پہلے والی حالت پر شرمندہ ہوئے بغیر تفکر سے بولی۔ بس تھوڑا سا۔ میر زوار بغور اسے سن رہا تھا۔ محفوظ ہوتے ہوئے بھویں اچک کر بولا۔ نینا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جاری ہے۔